अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। हर घर में चल रही हैं रमज़ान मुबारक की तैयारियां ज़ोरों शोर पे। माशाल्लाह से हमारे घर में भी बिल्कुल ऐसे ही तैयारियां चल रही हैं। एक्साइटमेंट है, सेटिंग चेंज हो रही है, कर्टन धुल रहे हैं, हर तरह से हर लिहाज से तैयारी चल रही है। बहुत ही बाबरकत महीने का इंतज़ार हो रहा है, बहुत ही बेचैनी बेसब्री के साथ इंतज़ार हो रहा है। हमें ये भी है कि जो जो हमारी अधूरी दुआएं रह गई हैं पूरे साल में, इतना यकीन है हमें इस महीने पे कि हमारी वो सब दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह से मांगना है, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को मनाना है। सबसे मेन बात जो है वो हमने अल्लाह को राज़ी करना है। इससे अच्छा मौका, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास दोबारा नहीं आएगी। कभी कभार हमारी कुछ दुआएं हमेशा अधूरी रह जाती हैं। हम अल्लाह से इतना मांगते हैं, गिड़गिड़ा के मांगते हैं, लेकिन वो हमारी जो दुआएं सुनी नहीं जाती हैं, कबूल नहीं होती हैं। हमारे दिल में वसवसे वहम आते हैं कि पता नहीं हमसे क्या गुनाह हो गया, अल्लाह हमसे राज़ी नहीं हो रहे हैं या हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही है। लेकिन हम नहीं जानते कि इसके पीछे हमारे लिए कितनी बेहतरी लिखी हुई है। अगर ये दुआ हमारी कबूल नहीं हो रही है, जो हमने मांगी है अल्लाह से, इतनी शिद्दत के साथ मांगी है, फिर भी कबूल नहीं हो रही, तो हम ये सोचें कि इससे अच्छा अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखा है जो कि हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं। हमें जो मसलिहत है वो बाद में पता चलती है कि इसके पीछे क्या अल्लाह ताला की मसलिहत थी। इंसान है आखिर, इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, तो वो हमारे बस में नहीं होता कि हमारी ख्वाहिश फ़ौरन से पूरी हो जाए। हमारी दुआ जो हम कर रहे हैं, जो हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, हमारे हालात अच्छे हो जाएँ, मुश्किलात आसान हो जाएँ, हमारे माल में, रिज़्क में इज़ाफ़ा हो जाए। हम बहुत से अमल करते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी दुआओं को कबूल करने के लिए। बहुत से वज़ाइफ़ करते हैं, जिसमें सूरह मुज़म्मिल का वज़ीफ़ा करते हैं, सूरह रहमान का करते हैं, सूरह बकरा का करते हैं, बहुत सी तस्बीहात करते हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो इन सब वज़ीफ़ों का सरदार वज़ीफ़ा है, जिस वज़ीफ़े का कुरान पाक में भी बार बार ज़िक्र है। अगर आप ये अमल कर लेते हैं रमज़ान के महीने में, तो यकीन कीजिए, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी सब परेशानियाँ, आपकी चाहे वो माली मुश्किलात हैं, आपकी कोई एडमिशन के लिए ख्वाहिश है, आपकी वीज़े के लिए ख्वाहिश है, वीज़ा नहीं लग रहा है, या आपकी कोई और ख्वाहिश है औलाद के लिए, स्पेशली औलाद की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ने आपको बेटा नहीं दिया या बेटी नहीं दी, तो जिस ख्वाहिश जिस मकसद के लिए भी करेंगे ना, आपकी वो मकसद पूरी हो जाएगी सिर्फ़ इस रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर अंदर। इस्तग़फ़ार का अमल बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी हदीस मुबारक सुना देती हूँ। इमाम अमन बिन हम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा कि वो हर वक्त इस्तग़फ़ार करता है। जब भी कदम उठाता है अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है, जब भी कदम उठाता है अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है। तो आप ने पूछा कि इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है? तो वो बोला, मैं आज तक, अभी तक मैंने अल्लाह से जो भी मांगा है वो मुझे मिला है। उन्होंने ये अल्फाज 3 दफ़ा दोहराए, जो भी मांगा है वो मिला है। आप यकीन करें कि अगर आप बिस्तर पर बैठ के एक तस्बीह इस्तग़फ़ार कर लें, वो भी अपने गुनाहों को याद करके, आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम अल्लाह की नज़र में माने कि मेरे से बड़ा गुनहगार कोई भी नहीं है, तो यकीन कीजिए चुटकियों में ज़िल्लत के फ़ैसले इज़्ज़त में, मुशक्क़त के फ़ैसले राहत में, और कर्ज़ों के फ़ैसले खुशहाली में, बंदिश के फ़ैसले खुलने में अल्लाह का करम हो जाएगा। बस आप करके ये देख लें। इसके बाद आपने इसके कमालात देखने हैं, अल्लाह का करम देखना है, अल्लाह ताला की रहमत देखनी है। ज़िंदगी में चैन चाहिए, सुकून चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, सआदत चाहिए, खुशबख्ती चाहिए, खुशनसीबी चाहिए, तो बस अल्लाह का ज़िक्र करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान गुनाहों का पुतला है। हमसे उठते बैठते चलते फिरते गुनाह हो जाते हैं, कभी हमारी नज़र से गुनाह हो जाते हैं, कानों से गुनाह हो जाते हैं। एक एक हमारे जिस्म का जो रूह रूह है उसको भी अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है। तो हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, अल्लाह की नज़र में क्या गुनाह है। लेकिन ये जो वज़ीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत सारे वज़ाइफ़ का सरदार वज़ीफ़ा है, जिसका कुरान पाक में भी हुक्म है। आपने अब करना कैसे है और किस वक़्त करना है, कितना टाइम लगता है, ये मैं आपको बताती हूँ। 1000 मरतबा आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह करना है। आपको अस्तग़फ़िरुल्लाह 1000 पढ़ने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, या 15 से 20 मिनट भी हो सकते हैं। आपने डेली 5000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह करना है। अल्लाह ताला के आगे आपने इस तरह से शर्मसार होकर बैठना है कि आपसे ज़्यादा गुनहगार, आपसे ज़्यादा मुजरिम कोई भी नहीं है।
پورے مہینے کا اگر دیکھا جائے تو یعنی رمضان المبارک کی بات کر لیں ہم، رمضان المبارک کا خاص وظیفہ ہے یہ اپنے دعاؤں کو قبول کروانے کا، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اور اپنی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کا۔ پورے مہینے میں آپ نے 1.5 لاکھ مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ڈیلی 5000 مرتبہ استغفر اللہ کرتے ہیں تو پورے مہینے میں 1.5 لاکھ بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو اینڈ والا روزہ ہوگا آپ نے خاص دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کے دل میں ہے، خواہش ہے آپ کی، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے رو رو کے مانگنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کا سب سے بیسٹ ٹائم جو ہے تہجد کا ٹائم ہے۔ آپ جب سحری کے لیے اٹھیں تو الارم لگا لیں، 2 گھنٹے پہلے آپ اٹھیں، 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے آپ تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں، اس کے بعد آپ استغفر اللہ کا وظیفہ سٹارٹ کر دیں۔ یعنی کہ آپ نے اس ٹائم پہ 45 منٹ لگیں گے یا 50 منٹ لگیں گے، آپ کو 5000 مرتبہ آپ کا استغفر اللہ ہو جائے گا۔ اور جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے آپ نے یہ وظیفہ کنٹینیو رکھنا ہے، یعنی اگر رمضان مبارک کے بعد بھی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے آپ کو یہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خاص آپ جتنا استغفر اللہ کریں گے نا اتنے ہی آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی رکاوٹیں دور ہوتی جائیں گی۔ اور استغفار کا ورد طوطے کی طرح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یعنی کہ ہمیں اپنے اعمال بھی سدھارنے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہیں ہمارے گناہ حائل ہو جاتے ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ جب تک ہم اپنے گناہ معاف نہیں کروائیں گے اللہ سے، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ ڈائریکٹ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کرتے رہیں، ایون کہ آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں تو استغفر اللہ کرتے رہیں۔ استغفر اللہ کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نقد انعام مل جاتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، بارشیں برسیں گی رحمت کی۔ مال کی کمی ہے تو مال وافر مقدار میں ملے گا، اولاد کی نعمت نہیں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نوازیں گے آپ کو۔ زندگی بھر کا سکون لینا ہے تو وہ استغفار ہے، یعنی کہ استغفار کی تسبیح ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ رحمتیں برساتے رہیں گے، آٹا گھونتے وقت، برتن دھوتے وقت، کھانا بناتے وقت، بچوں کا کام کرتے وقت استغفر اللہ کرتے رہیں۔ کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے آپ کو، آپ نے صرف اپنی تھوڑا سا زبان کو نہیں ہلانا چاہتے تو دل میں استغفار کر لیں، دل میں استغفر اللہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی۔ اور یہ وظیفہ جو ہے نا خاص اولاد کے لیے ہے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تو آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مال میں تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ استغفر اللہ کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال پہ بھی غور کرتے رہیں، کہیں آپ سے زیادتی تو نہیں ہو گئی ہے یا کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو گئی آپ کی طرف سے۔ ان سب باتوں پہ غور و فکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اینیویز جی، آج کا جو میرا دن تھا بہت ہی بزی گزرا، کافی زیادہ میرے کام الحمدللہ ہو چکے تھے، بس اب تھوڑا سا ایک رہ گیا تھا، کچھ چیزیں بنا کے جو فریز کرنے والا کام ہے وہ رہ گیا ہے، باقی الحمدللہ رمضان المبارک کی سب تیاریاں ہو چکی ہیں۔ اور یہاں پہ آج خاص اسپیشل فرمائش آئی تھی ماموں کی بریانی کی۔ آج کل ہمارا وہ حساب ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، رمضان آنے والا ہے، جبکہ ہم رمضان مبارک میں ایسی ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم پورا سال نہیں بناتے ہیں، خاص اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا ایک اپنا اندر کا ہے کہ پتہ نہیں رمضان آنے والا ہے تو جلدی سے یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، بٹ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ رمضان اور مبارک میں تو ہم اسپیشل کھاتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بنتی ہیں ہمارے گھروں میں جو ڈیلی روٹین میں نہیں بنتی ہیں۔ یہیں پہ کر دیں گے ولاگ کا اینڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔